मुझे कूफ वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया है। खुदा जाने कैसे मेज़बानी, 72 प्यासों का बंद है पानी। मुकद्दर में है जाम कौसर पीना, ये वादा किया है हमारे नाना। नाना के आका इनामदार ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, যিনি না হইলে আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য ভূমণ্ডল এই পৃথিবী নক্ষত্র আমি আপনার কিছুই সৃষ্টি হইত না। যিনি সমস্ত নবীদেরও নবী, যিনি সমস্ত বাদশারও বাদশাহ, যিনি সমস্ত লিডারেরও লিডার, যিনি সমস্ত শিক্ষকেরও শিক্ষক, ওনার মতন এমন শিক্ষক এই পৃথিবীতে আর আসবে না, আসতে পারেও না।